दक्षिणारंभमार्गे अथोदीचे सुरक्षंतं पश्चिमारंभमार्गेत अवाकरभिक्षा निधायवह्निं सिच्चदेवोक्षणतो शेषं प्राक्तोनिन्नद्धाद्दग्वा श्रीमान श्रीमदाः श्रीमान सुगोत्रोद्भवस्य शिवसुगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटप्रसादनामधेयस्य शारदानाम्नीं सायकृष्णनामधेयस्य शीघ्रमेव विवाह पाणिग्रहणाधिकारतादित्यर्थं वसिष्ठगोत्रोद्भवस्यामरेश्वरनामधेयस्य कल्याणी नाम्नीं सायकृष्णनामधेयस्य कुमारस्याः संकल्पिता उन्नतविद्यायोगिताप्रसादसिद्ध्यर्थम् उद्योगतासिद्ध्यर्थं सह कुटुम्बानाम् अगलवर्गोत्रोद्भवस्य राजशेखरनामधेयस्य यमुनानाम्नीं अभिरामनामधेयस्य अर्जुननामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् भाग्यसमुद्रोद्भवस्य तरससुब्राय शर्मनामधेयस्य धर्मपत्नीविक्रमणानाम्नीं सह कुटुम्बानां धनञ्जयोत्रोद्भवस्य कृष्णराजनामधेयस्य सुशीलानाम्नीं कुमारस्य श्रीनिवासचक्रवर्तीनामधेयस्य धर्मपत्नी नीतानाम्नीं कुमार्याः रिद्धिमानाम्नीं सह कुटुम्बानां यजमानस्य ठाकुरनाम व्यापारस्य अभिवृद्ध्यर्थं नागलगोत्रोद्भवस्य रामरावनामधेयस्य वेङ्कटेश्वरीनाम्नीं सह कुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य शोभाराणीनाम्नीं कुमारस्य राजेन्द्रनामधेयस्य धर्मपत्नी अनुराधानाम्नीं मोक्षकृतज्ञनामधेयस्य रविकृतज्ञनाम्नीं सह कुटुम्बानां पौण्डगोत्रोद्भवस्य शिष्टा सत्यरमशङ्करनामधेयस्य प्रवीणानाम्नीं लक्ष्मी श्रीवंशिकानाम्नीं अभिरामवल्लभनामधेयस्य सह कुटुम्बानां पौण्डगोत्रोद्भवस्य बालमल्लिकुमारनामधेयस्य उमादेवीनाम्नीं हर्षितानाम्नीं मातुः शारदानाम्नीं सह कुटुम्बानां वस्त्रकुलगोत्रोद्भवस्य चिन्ताराजानामधेयस्य पद्मावतीनाम्नीं कुमारस्य सम्पत्कुमारनामधेयस्य धर्मपत्नी भावनानाम्नीं कुमार्याः राजकुमारीनाम्नीं कुमारस्य साई श्रीरामनामधेयस्य सह कुटुम्बानां गिरिशट्टगोत्रोद्भवस्य हरीशकुमारनामधेयस्य संगीतानाम्नीं श्रीनिष्कुमारनामधेयस्य सह कुटुम्बानां ग्रन्थिजलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य सह कुटुम्बानां रघुकुलगोत्रोद्भवस्य शिवरामकृष्णनामधेयस्य श्रीरम्यलक्ष्मीनाम्नीं सह कुटुम्बानां धनपुत्रगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटशिवरामप्रसादनामधेयस्य वेङ्कटउमादेवीनाम्नीं कीर्तनानाम्नीं गगनानाम्नीं सह कुटुम्बानां यजमानस्याः धनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराभाद्रानक्षत्रे रायपट्टिनामधेयस्य धर्मपत्नी उत्तराफलनक्षत्रे श्रीदानाम्नीं कुमारस्य कृपानक्षत्रे मोहदर्शनामधेयस्य कुमार्याः कृपानक्षत्रे तन्वीकृतिकानाम्नीं मातृः विजयारेड्डिनाम्नीं सह कुटुम्बानां देवेन्द्रोत्रोद्भवस्य सुनीलनामधेयस्य अरुणीनाम्नीं उमानाम्नीं वृन्दानाम्नीं सर्वेषां सह कुटुम्बानाम् नमस्कार जिसको चप्पंడి मम अस्माकं सह कुटुंबानां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी चंडिका परदेवता संपूर्ण नमस्कार जिसको चप्पंడి मम अस्माकं सह कुटुंबानां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी चंडिका परदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं जातक चक्र गोचार चक्र जन्मलग्न जन्मराशि जन्मनक्षत्र नामनक्षत्र अनुसारेण आदित्यादि नवग्रह सूचित सर्वविध ग्रहबाधा गृहबाधा ऋणबाधा शत्रुबाधा निवारण अर्थम आदित्यादि नवग्रहस्य महादशा अंतर्दशा सूचिता ये नवग्रह दोषाः तद्दोष पीडा परिहारार्थम एलिनाटि शनि अष्टम शनि अर्धाष्टम शनि सूचिता दोष निवारण अर्थम मम सहकुटुंबानां निर्वहिष्यमाण वृत्ति उद्योग व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम सहकुटुंबानां शरीर संपूर्ण आरोग्यता सिद्ध्यर्थम सूचिता ये दोषाः निवारण द्वारा सर्वविध रंगेषु सकल कार्य दिग्विजय सिद्ध्यर्थम अस्मिन् पौर्णम्यां महापर्वणि महाकाली
महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी चंडिका परदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम सकल मनोवांछा इष्टकाम्य सिद्ध्यर्थम अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी चंडिका परदेवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम मार्कंडेय पुराण अंतर्गत चंडी सप्तशती हवनं ब्राह्मण सहायेन अहं करिष्ये। ओम सप्तदे अग्ने